Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to practice using WH questions. Kita akan mempraktekkan penggunaan pertanyaan WH in simple present tense dalam bentuk kalimat simple present tense. There is a list of questions on the left here. Ada sebaris pertanyaan di sini sebelah kiri, and the answers are on the right here. Jawabannya ada di sebelah kanan. Oke, silahkan tirukan cara mengucapkan kalimat-kalimat ini. Let's get started. Kita mulai. Where do you go to school? Where do you go to school? Di mana kamu sekolah? I go to Rashido Pinter Senior High School. Saya bersekolah di SMA Rasido Pinter. Jadi kalau menanyakan kamu sekolah di mana atau kamu kuliah di mana, kita gunakan where do you go to school. Boleh juga where do you study. Jawabannya I go to. I go to langsung diikuti nama sekolah. How do you go to school? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? I go to school by plane. I go to school by plane. Saya pergi ke sekolah naik pesawat. Jadi how do you go to school itu cara ya. Cara ke sekolahnya gimana atau naik apa? You can answer I go to school by plane, I go to school by car, by motorcycle, by bus, or on foot. Jalan kaki. What subject do you like the most? Why? Silahkan tirukan. What subject do you like the most? Why? Mata pelajaran apa yang kamu paling sukai? Mengapa? I like biology the most. Saya paling suka biologi. Boleh physics, ini fisika, mathematics, matematika, dan lain-lain. Pertanyaan ini serupa dengan what is your favorite subject? Ya. What do you do before you go to school? What do you do before you go to school? Silahkan tirukan. I always clean the house. I always clean the house. What do you do before you go to school? Apa yang kamu lakukan sebelum kamu pergi ke sekolah? Saya selalu membersihkan rumah. Jawaban lain bisa saja I always go jogging. I always sweep the floor. I always wash my car. Banyak jawabannya. Lanjut. What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for breakfast? Apa yang biasa kamu makan untuk sarapan? I usually eat nasi goreng. Saya biasanya makan nasi goreng. Ya, ini nama makanan Indonesia, jadi tidak diterjemahkan karena ini nama ya, nama makanan yang di barat tidak ada. Ini hak ciptanya milik bangsa Indonesia, jadi nggak usah diterjemahkan, meskipun bisa diterjemahkan menjadi fried rice. Jadi kita pakai nasi goreng. Kalau orang bule bertanya, what is nasi goreng? You can say it is Indonesian fried rice. Let's continue. Next.
Do you cook it your breakfast yourself? Do you cook it yourself? Apakah kamu memasak sendiri? No, I don't. I usually buy it from a nearby stall. Enggak, saya biasanya membelinya dari warung terdekat, terdekat rumah. Boleh jawab yes kalau memang memasak sendiri. Yes, I do. I cook it myself. Ya. Lanjut. Where do you usually have lunch? What do you eat? Silahkan tirukan. Di mana kamu biasanya makan siang? What do you eat? Apa yang kamu makan? Your answer should be, jawabannya kira-kira seperti ini. I usually have lunch at the canteen. I eat soto. Ya, saya biasa makan siang di kantin. Saya makan soto. Ini sama dengan ini ya. Ini makanan khas Indonesia, jadi nggak usah diterjemahkan. What time do you finish your study at school? What time do you finish your study at school? Jam berapa kamu selesai belajar di sekolah? I finish my study at school around 2 p.m. Saya selesai belajar di sekolah sekitar jam 2 sore. What time do you get home? Jam berapa kamu tiba di rumah? I get home around 4. Saya tiba di rumah sekitar jam 4. What do you usually do after school? What do you usually do after school? Apa yang biasa kamu lakukan setelah sekolah? I usually play soccer with my friends. I usually play soccer with my friends. Saya biasa main bola dengan teman-teman saya. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Jam berapa Anda biasanya pergi tidur? I usually go to bed around midnight. Saya biasanya pergi tidur sekitar tengah malam. What do you do before you go to bed? Tirukan. What do you do before you go to bed? Apa yang kamu lakukan sebelum tidur, sebelum pergi tidur? I sometimes watch TV or do my homework. Saya kadang-kadang nonton TV atau mengerjakan PR. What do you usually do on weekends? Silahkan tirukan. What do you usually do on weekends? Apa yang biasanya kamu lakukan di akhir pekan? I often go picnic with my family. I often go picnic with my family. Saya sering pergi piknik dengan keluarga saya. When is your birthday? How do you celebrate it? Silakan tirukan. When is your birthday? How do you celebrate it? Kapan hari ulang tahunmu? Bagaimana kamu merayakannya? My birthday is on May 35. I usually have a Rujik party.
My birthday is on May 35th. Salah baca dia ya. I usually have a rujak party. Tanggal lahir saya adalah tanggal 35 Mei. Saya biasanya pesta rujak. Where does your father, mother work? Where does your father or mother work? Di mana ayahmu atau ibumu bekerja? My father works in a bank. Ayahku bekerja di sebuah bank. Or you can also say my mother works in a supermarket. Ibuku bekerja di sebuah supermarket. Okay, that's the way how you pronounce the sentences. Itulah cara mengucapkan kalimat-kalimat ini. Please practice your mouth, practice reading the sentences. Silahkan dipraktekkan lagi. Ucapkan kalimat-kalimat ini atau baca dengan suara lantang agar mulut dan lidah terbiasa mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Go. Okay, now let's continue. It's now your turn. Sekarang giliran Anda. With the same questions, dengan pertanyaan yang sama, please answer the questions about you yourself. Silahkan jawab tentang diri Anda. Contohnya sudah di atas tadi, tapi kali ini tentang diri Anda sendiri. Where do you go to school? Misalnya, di mana Anda sekolah? Silahkan jawab di sini. Saya pergi sekolah atau saya bersekolah di SMP, SMA, SD. How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Atau kerja kalau memang sudah bekerja ya. I go to school by bus, by car, by motorcycle, by bicycle, on foot, dan seterusnya. Oke, silahkan dijawab secara tertulis. Kalau sudah selesai, silahkan praktek speaking. Praktekkan secara lisan, latihan di atas secara lantang dengan temanmu atau baca sendiri. Jadi kalau ada teman, silahkan praktekkan tanya jawab ini, satu bertanya, satu menjawab, terus gantian. Yang bertanya boleh membaca pertanyaannya di sini kalau perlu diacak, sementara yang ditanya usahakan tidak membaca catatan. Listen to your partner's questions and answer them. Jadi dengarkan pertanyaan teman praktek, kemudian jawab. Usahakan tidak mengintip catatan. Kalau tidak ada teman, ya silahkan baca saja kencang-kencang supaya mulut terbiasa mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Jadi praktik sendiri. Jadi practice speaking by yourself. Praktek speaking sendirian kalau nggak ada teman. Okay, I think that's all for the lesson. I'll see you sometime in the future. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.